دے کے میرے گناہ کا صاحب دے کے میرے گناہ کا کفارہ صلیب پر اس نے تمام قرض اتارا صلیب، اس نے تمام قرض اتارا صلیب پر، کار نجات پا گیا تکمیل اس طرح، قربان ہوا خدا کا دلارا صلیب پر۔ ارشاد صاحب اور امید زندگی تھی، وفات تھی، امید زندگی تھی، وفات تھی، حیات تھی، یعنی تھا بے کسوں کا سہارا صلیب پر، اور بے رنگ بے نور تھا گویا کہ یہ جہاں، اس کو ہے اپنے خون سے نکھارا صلیب پر۔ اور آخری شعر یہ کہ بے سمت چل رہا تھا عاصم میں تمام عمر، بے سمت چل رہا تھا عاصم تمام عمر، رستہ میرا ہے اس نے سنوارا صلیب پر، دے کے میرے گناہ کا کفارہ صلیب پر۔ جی خالد صاحب، خالد صاحب پانچواں کلام میں پیاسا ہوں۔ خدا ان کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، خدا یسوع کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئیے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ آمین۔ کلام کے پڑھے اور سننے پر خدا ان کی برکت ہو۔ یہ کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کلمے میں ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کو جو میں پیش کی گئی وہ کئی مرتبہ پیش کی گئی ہے۔ میں پہلی دفعہ جو پیش کی گئی وہ یسوع نے کیوں نہ پی، یسوع کو دوسری دفعہ پھر سرکہ پیش کی گیا اور یسوع نے وہ بھی نہیں پیا۔ پھر یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں۔ یہ ساری باتیں ان کو دیکھتے ہیں متی 27 باب میں دیکھیں تو لکھا ہے اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر نہ پینا چاہا۔ اس میں جو بات ہے وہ ہے پت ملی میں ہے، اور اس کا جو اہم بات یہ ہے کہ یسوع نے اس کو کیوں نہ پیا، اور گلگتہ کی پہاڑی پر اس لیے وہ یہودی اور رومی سپاہی اس لیے بھی یہ میں اور پت ملی دینا چاہتے تھے، میں دینا چاہتے تھے تاکہ جب میں جو ہے مر ایک جڑی بوٹیاں ہیں اور مر ملا ہوا تھا، اور پت ایک کڑوی اور زہریلی جڑی بوٹی تھی، اور مر ایک گوند ہے جس سے جسم کا سن ہو جاتا ہے، اور رومی سپاہیوں کے لیے ایزی تھا، آسان تھا کہ یسوع مسیح کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکتے، اس لیے انہوں نے پت ملی ہوئی میں اسے پلائی، اور یسوع نے اسے پینا نہ چاہا۔ اس میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنا پورا کام جو صلیبی کام تھا اسے انجام دینا چاہتا ہے۔ حالانکہ امثال کے 6 باب میں ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس جو 9 بجے صبح میں پیش کی گئی اسے اس لیے نکار کر دیا کہ یسوع اپنے پورے درد کو، پورے صلیب کے درد کو جو اسے ہونے تھے اسے اپنے بدن پر لیے ہوئے کھائے، تاکہ وہ اس کو کم نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ باپ کی کامل مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا کی مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ہم دیکھیں تو میں دوبارہ انہوں نے جب میں بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے بولا ہے، دوبارہ جب انہوں نے میں اس کو دی جب دوبارہ یسوع مسیح کو میں پیش کی گئی ہے، اور جب یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں تو یسوع نے اس میں کو چکھا ہے، یسوع نے اس میں کو چکھا، اور اسے چکھا کیوں چکھا، کیوں یسوع مسیح نے اس کو پیا، کیوں یسوع مسیح نے جب اسے زوفا جو ہے وہ ایک ان کا رومی سپاہیوں کے لباس کا بھی ایک حصہ ہوتا تھا، اور وہ میں جو یسوع مسیح کو دی گئی ہے، اب یہ میں وہ نہیں جو خاص طور پر تیار کی گئی، یہ رومی سپاہیوں کے لیے ہوتی تھی کہ وہ اپنے پاس رکھتے، اور یہ میں یہودیوں نے تیار کی گئی تھی تاکہ یسوع کے درد کو اور بڑھا دیا جائے۔ یسوع نے اسے چکھا ہے، اس کو سپنج کے ساتھ دیا گیا، درخت کا ایک زوفہ ہوتا ہے، اس کی اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو ہم آپ سب اس
स्टोरी से वाकफ हैं कि जब इसराइलियों को घरों पर ज़िबा के बर्रे का खून लगाया गया तो खुदा ने उनसे कहा कि तुम जूफे के साथ घर की चौखटों पर, घर के गाना चौखटों पर दोनों तरफ बर्रे का खून लगाना। क्यों? ताकि मौत का फरिश्ता उस खून को देकर गुजर जाए और वो मखलसी, वो खलासी जो उस खून से हुई, जो बर्रे का खून उन्होंने जूफे के साथ अपने घरों की चौखटों पर लगाया है, और आरजी थी, वो आरजी थी, लेकिन अब यीशु अबदी खलासी देना चाहता है। यीशु बदन रखते हुए, जब वो बदन में वो बशर है, बदन में वो इंसान और रूह में वो हकीकी खुदा है, बदन अब उससे प्यास लगी, उसे तड़प रहा है, क्योंकि सुबह 9 से लेकर दोपहर 3 बजे तक उसने कुछ नहीं पिया। रोमी सिपाही बार बार उसको मेरे देते, बार बार उसे सिरका पिलाने की कोशिश करते, लेकिन यीशु उसे नहीं पीता था, ताकि यीशु उस काम को इसीलिए करना चाहता था। अगर हम इसको आगे बढ़ते चले जाएं तो फिर हम देखते हैं कि ये जो रोमी सिपाहियों के पास लिबास में होती थी, ये उसको स्पंज भी कहते हैं। फिर मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आपने मुझे कहा कि जल्दी करना। स्लीप पर लटका हुआ आदमी जो है वो किसी बर्तन में, किसी कप या किसी ग्लास में नहीं, उसको जूफे के साथ इसलिए पिलाया गया। मैंने इसराइल का सारा जो हवाला वह आपके सामने पेश किया। फिर मैं पढ़ता हूं तो लिखा है ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत में लिखा है, उन्होंने मुझे खाने को अंदरीन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यीशु ने इसलिए कहा था मैं प्यासा हूं, ये नविश्ता पूरा हो, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है जब उसने जान लिया। फिर मैं 19वीं आयत में पढ़ता हूं, फिर 19 बाब की, यूहन्ना 19 बाब की, फिर मैं उसी आयत को पढ़ने लगा। इसके बाद जब यीशु ने जान के सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो। अब यहाँ पर हम इसकी जितनी भी ज्यादा तशरीहात करें, और बहुत से मुसन्निफों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन याद रखें यीशु मसीह ने नविश्तों को पूरा किया है। यीशु मसीह की बाबत पुराने अहदनामे में जितनी भी बातें लिखी थी, उसने किसी बात को अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि उसने सारी बातों को पूरा किया है। और दूसरी वजह यह भी थी कि अब यीशु को फतह का ऐलान करना था, और जोरदार ऐलान के लिए से तमाम काम का पूरा कर लिया, अब तमाम हुआ, और इसके लिए इसने ताकत चाहिए थी। ज़बूर 22 में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानद खुश्क हो गई, मेरी जबान मेरे तालू से चिपक गई। अब 6 घंटे मुसलसल सलीब पर रहना, हम वैसे 6 घंटे पानी ना पिए तो हमारी बुरी हालत हो जाती है, गर्मी हो तो। यीशु को तो एक खोपड़ी के मकाम पर सलीब पर 6 घंटे मुसलसल हो गए हैं उसे लटके हुए, और उसकी प्यास, और फिर उसका खून उसके बदन से बह रहा है, सर से बह रहा है, हाथों और पैरों से बह रहा है, उसके पूरे बदन से बह रहा है, और उसके हाथ पांव में कील ठुके हुए हैं, बड़ी दुश्वारी है। अब उसे जब फतहमंदी का ऐलान करना है तो उसे जोर की जरूरत है, उसे नई कुव्वत की जरूरत है। बेशक यीशु कुव्वत का मंबा है और कुव्वत से भरा हुआ है। उसे इस पानी की अगर हम ना भी हो तो यीशु कहता है, यीशु ने सामने और उससे कहा, अगर तुम मुझसे जानती कि मैं कौन हूं, तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। यीशु के पास तो, यीशु जो समंदरों और दरियाओं का मालिक है, यीशु जो कहे पानी हो जाए तो पानी हो जाते हैं, उससे तो किसी चीज की, लेकिन उसे एक फतहमंदी का ऐलान करना है, इसलिए उसने सिरके को चखकर उसने इसी के साथ कहा तमाम हुआ। क्या हुआ? नविश्ते जो है वो पूरे हो गए हैं, पानी की शिद्दत को पूरा करने के लिए उसने इस बात को कहा। और मैं इन चंद ही बातों के साथ मैं खत्म करने वाला हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के हर हिस्से को पूरा किया ताकि बाप की मर्जी पूरी करे। इस कलाम के मुताबिक वो सारी बातें जो खुद की बाबत लिखी है उसको पूरा किया है। ये प्यास उसके इंसानी पहलू को भी जाहिर करती है, और कामिल इंसान और हकीकी खुदा था, इसलिए प्यास उसके लिए बर्दाश्त की थी। इसलिए उसने ये जो प्यास बर्दाश्त किया मेरे और सारी कायनात के लिए, उसने पूरी दुनिया के लिए बर्दाश्त की थी की। और जिस्मानी और रूहानी दुख जो उसने बर्दाश्त किया, मेरी और आपकी सोच और समझ से अगर हम इसको सोचें और समझे तो शायद हमारी सोच में हम इसको ना समझ सकें, लेकिन ये जो मेरी छोटी सी सोच है वो ये कि उसने जिस्मानी दुख को सहा है, वो नविश्ते पूरे किए हैं जो उसके कलाम में, खुदा के कलाम में लिखे हैं, वो किसी बात को अधूरा नहीं छोड़ा। आमीन। मुझे डॉक्टर साहब
تو خالد صاحب بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں جی کاشف عقیل صاحب کینٹ میں ہیں. نے کہا تمام ہوا, یہ بہت ہی کمپلیٹ ہے. ہم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ دین مکمل ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ جو مکمل جو یسوع المسیح نے وہ کاملیت کا کلمہ دیا جس کی کوئی مثال نہیں ہے. جناب کاشف عقیل صاحب. جی پاسٹر کاشف عقیل صاحب. پریز دی لارڈ, ہاللویا. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. تھینک یو سو مچ, آپ نے موقع دیا. بہت اچھا بھائی نے بیان کیا, ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست, ویری نائس. اور آپ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. سو چھٹا کلمہ تمام ہوا, کمپلیشن, مکمل, کاملیت. 6 دن کے اندر خدا نے سب زبان سے کہا, سب کچھ بنا دیا, کل کائنات وجود میں آ گئی. کہہ دیا روشنی ہو جا, روشنی ہو گئی. سورج, چاند, ستارے, حیوانات, نباتات, جمادات, حیوانات, حشرات, سب مکمل. اور چھٹے دن خدا نے کس کو بنایا؟ انسان کو. پوری دنیا بنا کے انسان جب بنایا تو تب یونیورس مکمل ہو گئی, اور کہا کہ زمین کو جو چیزیں میں نے بنائی ہیں ان کے نام رکھو, اختیار رکھو, معمور اور محکوم کر دو. لیکن یہ معمور اور محکوم نہیں کر پایا. اس نے حکم عدولی کر دی اور باغ عدن میں سے باہر نکال دیا گیا, خداوند سے دوری ہو گئی. اور خدا نے اسی وقت سے یہ منصوبہ بنا لیا کہ میں انہیں واپس لاؤں گا, میں انہیں گلے سے لگاؤں گا. اس کے لیے شریعت بھیجی, نبی بھیجے, اصول بنائے, آئین بنائے, اور بہت سارے قانون دیے. موسیٰ آیا, نبی آئے, پیغمبر آئے. خدا نے ان کو بتایا میں تم سے پیار کرتا ہوں. ان کے لیے معجزے کیے, ان کے لیے بحر کلثم 2 حصے کر دیا, لوگوں کو سزائیں دی, رب الفاج اپنا نام دیا, اپنی قوت دی, اپنی قدرت دی, اپنا فضل کیا, اور جتایا, بار بار فرمایا کہ میں نے تم سے پیار کیا ہے. آمین. لیکن اس کے پیار کو سمجھ نہیں پائے. دھارنی ختم ہو رہا تھا, شریعت آتی تھی تو ان کے اوپر وزن بڑھ جاتا تھا, شریعت انہیں غلام بناتی جاتی تھی. سو گناہ, موت, لعنتیں, پھر بھی ان کے اوپر قبضہ نہیں آ رہا, ان کے اوپر غلبہ نہیں آ پا رہا. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. خدا ان سے ملاقات کرنے آتا ہے, وہ چلا اٹھتے ہیں, کہتے ہیں خداوند ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ تو جان اور تیرا خدا جانے, ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. جب خدا پیٹھ کر کے گزرتا ہے, پہاڑ جل کر خاک ہو جاتا ہے, راکھ ہو جاتا ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہم خدا کا سامنا نہیں کر سکتے. سو ہمیں خدا نہیں چاہیے تھا. قوم بنی اسرائیل نے خدا کو دیکھا لیکن گھبرا گئے. ایک واقعہ ہوا, وہ داؤد کے دور کی بات ہے کہ عہد کے صندوق کو اچانک سے ہاتھ لگ گیا ایک شخص کا, اسی وقت پھڑک کے گر گیا, مر گیا. پاک ترین مقام کے اندر رسیاں باندھ کے سردار کہنوں کو بھیجا جاتا تھا, اور ساتھ میں گھنگرو پہنا دیے جاتے تھے, لیکن وہ خدا کے ابر کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, اور ان کی موت واقعہ ہو جاتی تھی, اور ان کو کھینچ کے واپس لانا پڑتا تھا. حالت ایسی تھی. آمین. گناہ, موت, اس کی جو دلدل تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی, گہرائی بڑھتی جا رہی تھی. خدا نے ملیا میٹ کیا, خدا نوح کا سیلاب لے کے آیا, سدوم عمورہ کے اوپر بھڑکا, اس کا قہر بھڑکا, بہت کچھ ہوا, لیکن پھر بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں سمجھ آ رہا. تو خداوند نے باغ عدن کے اندر ہی اپنے بیٹے کو بھیجنے کا پلان بنا لیا. جینیسس کے اندر ہی پیشن گوئیاں ملنا شروع ہو گئیں, اور نبیوں نے انتظار کیا, خواب دکھائے مسیح کے, اور یرمیہ نے بات کی, یسایہ نے بات کی. اتنی ساری پیشن گوئیاں پوری کرنے کے لیے یہ جو لفظ بولا گیا, اٹس فنشڈ, تمام ہوا. یہ ایک معجزہ ہوا ہمارے لیے. آمین. تمام ہوا ہماری جیت ہے. تمام ہوا ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے. تمام ہوا کا مطلب ہے کہ اب خدا سے ہم نہیں ڈریں گے, کیونکہ ہم اسے باپ کہہ کر پکارنے والے ہو گئے. ویری گڈ, ویری گڈ. اب بیلوں کا, بچڑوں کا خون ہمیں نہیں چاہیے. اب الزام لگانے والا ہمارے اوپر الزام نہیں لگائے گا, ہمارے اوپر فتوے نہیں لگیں گے. گناہ, موت, ابلیس پر ہم نے وکٹری پائی ہے, کیونکہ میرے یسوع نے تمام کر دیا ہے. ہاللیلویا.
आमीन। शरीयत को तमाम किया, वादों को पूरा किया, दीवार को जो नफरत की दीवार थी, जिदाई की जो दीवार थी, उसको गिराया, हैकल का पर्दा फाड़ दिया। और इस तमाम हुए के अंदर इतनी पावर थी, जब मुंह से ये लफ्ज निकला तो तब्दीलियां रूनुमा हो गई, फिजा में तब्दीली आ गई, हवा में तब्दीली आ गई, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तब्दीलियां नोट की गई। मेरे यीशु ने ये मौजज़ा किया मेरे लिए, और हम काले कपड़े पहन के, मुंह बिगाड़ के गुड फ्राइडे मनाने आ जाते हैं। अगर अभी तक हम लानत में हैं, अभी तक हम गुड फ्राइडे की वो सोग वाली हालत में आते हैं, अभी तक हमारी गुर्बत नहीं निकली, लानत नहीं निकली, हमने आज भी हम बुड़बड़ाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कमजोर है, तो फिर हमारे लिए क्या तमाम किया उसने तमाम कर दिया। अपनी लानतें जो हमारी थी वो उसने ले ली, हमारी मौत उसने ले ली ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। उसने हमारी सारी मुशक्कतें अपने ऊपर उठा ली। ये साया की किताब में पढ़ के देखिए, 53 बाब के अंदर बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कैसे उस पर सियासत हुई। अबलीस ने तो बड़ी जंग लड़ी, बड़ी दफा कोशिश की गई कि सलीब तक ना पहुंचे, उसे नीचे पहाड़ी से गिराकर मार देने की कोशिश की गई, कई दफा उसे संसार करने की कोशिश की गई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने, ये फकी फरीसी, ये सरदार काहिन, ये शरा के आलम ये सोच रहे हैं कि हमने मसीह का काम तमाम कर दिया है, हम जीत गए, हमने फतवा लगा दिया, मसीह को फंसा दिया और हमने उसे सलीबी मौत, लानती मौत मसलूब कर दिया। ये क्या जानते हैं कि इन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे मसीह को आसमान पर चढ़ा दिया। अब सब तमाम हो गया, अब हमें पाक रूह मिल गया, अब हमें मसीह यीशु हर जगह, हर सू, हर घड़ी नजर आता है, वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। और ये कहां से सब पता चलता है? दीन भी मुकम्मल हो गया, रूहानी तौर पे भी सब कुछ। अबलीस का तमाशा बना दिया, मौत का ढंग निकाल दिया, मौत कर और कब्र पर फतह पाली, और फतह से बढ़कर गलबा हमारा हुआ। आज हम सीना चौड़ा कर कर कह सकते हैं कि हम मुकम्मल हो गए। ये है कंप्लीशन। यीशु ने हमें गले से लगा लिया, नफरत की दीवार खत्म हो गई और बागे गतसमनी के अंदर मिलाप हो गया। एक बाग के अंदर जुदाई हुई है और दूसरे बाग के अंदर मिलाप हो गया। हालेलुया। ये है लफ्ज तमाम हुआ। ये सरदार काहिन समझ रहे हैं कि हमने यीशु का काम ही तमाम कर दिया, बराबा को छुड़ा लिया। अरे यीशु ने दुनिया के सारे बराबा जो थे वो खुद रिहा कर दिए। उसने ये सब तमाम करने के लिए जो मनोटनों के हिसाब से हमने बैलों का, बछड़ों का, बकरियों का, बकरों का खून बहाया, किस लिए? कि हमें निजात मिल जाए। लेकिन जब ये लफ्ज बोल दिया गया तमाम हुआ तो मौजज़ा हो गया, निजात मिल गई, बरकत मिल गई, ईमान में मजीद हरकत मिल गई, शादमानी आ गई, नफरत खत्म हो गई। अब हम खुदा को खुदा कह के नहीं, बाप कह के पुकार सकते हैं। अब इख्तियार हमें दे दिया गया है, इसलिए कि उसने हमारे लिए सब तमाम कर दिया है। हरामकारी, जनाकारी अब हमें मुजरम नहीं ठहरा सकते। हमारे आने वाले गुनाह भी जो है वो माफ हो चुके हैं। और ये तमाम हुआ लफ्ज जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौजज़ा है। थोड़े वक्त के अंदर हम क्या बयान करें, इंसान की बसात क्या, औकात क्या है कि हम बयान करें कि यीशु ने कहा तमाम हुआ। ये उसकी जुबान मुबारका से निकली हुई कुदरत की बात है, ये फजल की बात है, ये शर्फ की बात है। उसने सब कुछ मुकम्मल कर दिया और आज हम फख्र के साथ, खुशी के साथ, शादमानी के साथ खुदा को देख सकते हैं, पुकार सकते हैं। बल्कि वो अपनी जुबान मुबारका से फरमाते हैं कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिजिकल तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी अब वो हमारे ब्लड में शामिल है। अब हमें बैलों का, बछड़ों का खून नहीं चाहिए, यीशु का खून ही काफी है। और यीशु मसीह जब ये सलीबी सफर हुआ ना शुरू, सलीबी सफर शुरू होते ही मौजज़ों का काम होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि शख्स ने, उसके शागिर्द ने कान उड़ा दिया, उसने कान लगा दिया, मौजज़ा हो गया। सलीब पर उसने सबको माफ कर दिया, सबको पाक कर दिया, रिहा कर दिया, मोहब्बत भी दिखा दी, सारा कुछ मुकम्मल। पहले कलमे में देखे माफ कर दिया गया, दूसरे कलमे में देखे फिर मौजज़ा,
تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تیسرے کلمے کے اندر محبت جو ہے وہ کامل ثابت ہوئی. آمین. چوتھے کلمے کے اندر اس نے اذیت سہی. خدا نے بھی اپنا چہرہ, اس کے باپ نے بھی اپنا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے چھپا لیا, کیونکہ ساری دنیا کے کل کائنات کے گناہ اس برے کے اوپر ڈال دیے گئے تھے. اور پھر یہ تکلیف سے چلا اٹھا. کوڑے مارے گئے, نہیں چلایا. ہاتھوں میں کیل لگا دیے گئے, نہیں چلایا. کوئی بات نہیں, منہ سے چھل نہیں نکلا, کسی کو گالی کے بدلے گالی نہیں دی. لیکن جب خدا باپ نے اپنا یہ جو دعوے کرتا تھا, باپ مجھ میں اور میں باپ میں ہوں, میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں, لیکن اس وقت نہایت کرب کی, کونوں کی درد نہیں ہوئی لیکن برداشت کی. جسمانی طور پہ منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی, لیکن چوتھی دفعہ چوتھے کلمے میں اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, صرف یہ کہنے کے لیے کہ تمام ہوا. یہ لفظ پورا کرنے کے لیے, پیشن گوئیاں پوری کرنے کے لیے اس نے یہ سارے کلموں کا اگر ریلیشن بنائیں تو ہم اس وقت ہمیں مکمل کرنے کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ مکمل کر دیا. اب دوری نہیں رہی, اب ڈر نکل گیا, اب اختیار ہمارا ہوا, اپنا اطمینان اس نے ہمیں دے دیا. اب وہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارا کانفیڈنس بڑھا دیا. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے معجزے کیے. اور جب خون بہتا ہوا خون بارش میں شامل ہو کر نیچے کھائی کے اندر گیا تو کوڑی بھی آزاد ہو گئے, لانتی بھی آزاد ہو گئے. ایک برابا نہیں, بائبل میں ایک برابا کا ذکر ہے, یہ سارے برابا, یہ سامنے جو برابا بیٹھا ہوا ہے یہ بھی آزاد ہو گیا. پوری دنیا کے برابا اس نے خود رہا کر دیے, کیونکہ ہماری لانتیں مشقتیں سب کی سب اس نے اٹھا لی اور سب کو تمام کر دیا. کوڑے کھا کر, سولی چڑھ کر الفت کا چرچا عام ہوا. کوڑے کھا کر, سولی چڑھ کر الفت کا چرچا عام ہوا. گناہ, موت اور لعنتوں کا اور ابلیس کا قصہ تمام ہوا. ہاللیلویہ. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے, اس کلمے کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے. آمین. زبردست. جی کاشف وکیل صاحب, بہت خوبصورت, آپ نے تو واقعی ہمیں انسپائر کیا اور ونڈرفل سٹائل آپ کا. اور یہ جو تمام ہوا ہے یہ اتنا خوبصورت کلمہ, میں ہر ایک کلمہ جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر کلم کا انٹرنیشنل پر, میں ان تمام لوگوں کو, ان تمام دوستوں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو, بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلمات کو غور سے پڑھیں, دیکھیں کہ خدا نے ہمارے لیے, ہمارے خدا یسوع مسیح نے بہت بڑا کام کیا. یہ معجزہ ہے, یہ صرف وہی معجزہ ہے جو اس پر ایمان لاتا, اسی وہی جان سکتا ہے, دوسرا نہیں جان سکتا. جیسے کاشف صاحب بتا رہے تھے کہ وہی لوگ جانیں گے جو قریب آئیں گے, جو یسوع کے قریب آتے ہیں. جو دور دور رہتے ہیں وہ تو ہائی ہائی کرتے رہتے ہیں, بائے بائے, لیکن جب ہم یسوع کے قریب آتے ہیں تو ہم زندگی پاتے ہیں. جو یہ میں نے ایک لکھا تھا کہ یسوع جس کے قریب رہتا ہے, کاشف صاحب یہ آپ کے لیے, یسوع جس کے قریب رہتا ہے وہ کہاں بد نصیب رہتا ہے نشاں میری فتح کا عاصم, ہے نشاں میری فتح کا عاصم, دہر جس کو صلیب کہتا ہے. تو تھینک یو سو مچ. ہم چلتے ہیں جناب ہمارے آخری مقرر جو بڑے ہی خوبصورت ہیں اور خداوند نے ان کو بڑی برکت دی ہے, اور کنگن پور میں یہ خدمت کرتے ہیں کاشف صاحب. تو خداوند نے, میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ بہت سے دور دراز علاقوں میں جا کے انہوں نے سیکنڈ جو چرچ ہے بلڈ کیا ہے. تو یہ خداوند کی ہے خدا کا کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں دنیا پسند نہیں کرتی, کیونکہ ہم دنیا جیسے ہیں ہی نہیں. ہم دنیا جیسے بن گئے تو پھر دنیا ہمیں پسند کرنا شروع کر دے گی, اس لیے وی آر ڈفرنٹ دین دی ورلڈ. تو جی پادری ارشاد صاحب, اور ساتواں کلمہ جو ہے, اور یسوع نے اونچی آواز سے پکار کے کہا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا, اور یہ کہہ کر دم توڑ دیا. جی ریورنڈ ارشاد صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. خدا ہی عزت, تمجید, عظمت اور عزت کے لائق ہے. وہ 7 کلمات جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ معلم با عمل تھے. جو تعلیم انہوں نے زمین پر دی وہ تعلیم انہوں نے کراس پر بھی, صلیب پر بھی پوری کی اور اس پر عمل کر کے دکھایا.
जो 7वां कलमा है ये स्पुर्दगी का कलमा है और दोबारा मिलाप का कलमा है। अगर कलमों की तकसीम को देखा जाए तो पहले जो 3 कलिमात हैं वो रोशनी के कलिमात हैं और जो आखिरी 4 कलिमात हैं वो अंधेरे के कलिमात हैं। खुदावंद यीशु ने जब कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो एक तो उन्होंने उस इख्तियार को वाज़िया किया। जब वो इस जमीन पर थे तो उन्होंने कहा कि मुझे देने का और वापस लेने का भी इख्तियार है। आमीन। कोड़ों की मार, कांटों का ताज और 220 केजी की स्लीब यानी 5 मन की स्लीब और सारी रात की 6 पेशियां, हाथों पांव के अंदर 3 इंच के कील, ये उन्हें मार नहीं सके। उनकी पोशाक जो खून से लथपथ थी, जब उसको उतारा गया तो फिर से उनके जख्म हरे हो गए और वो उन्हें मार नहीं सकी। उन्होंने अपनी रजामंदी से खुद अपनी जान खुदा बाप के हवाले की। पहले कलमे में उन्होंने बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया और आखिरी कलमे में भी उन्होंने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये एक दुआ है और ये दुआ हर यहूदी रात को सोने के वक्त पढ़ता था, मांगता था कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो उन्होंने अपनी रूह किसके हाथों में सौंपी? खुदा बाप के। जब उन्होंने कहा कि मुझे देने का और वापस भी लेने का इख्तियार है, तो उन्होंने बरज़ा और रग़बत किसी भी दबाव और किसी भी और तरीके के बगैर अपनी खुशी से अपनी जो रूह है वो खुदा बाप के सुपुर्द की। ये अंधेरे का कलमा है और इस कलमे के अंदर फितरत 5 वाकयात जो हुए और वो 5 वाकयात जो हैं एक रद्द अमल है जो खुदावंद यीशु मसीह की बेगुनाह मौत को पेश करते हैं। पहला वाक्य है कि सूरज की जो रोशनी थी वो जाती रही। लूका के इंजीली बयान के 23वें बाब की 45वीं आयत में लिखा है सूरज की रोशनी जाती रही। फिर दूसरा जो वाक्य हुआ वो ये है कि मकदस का जो पर्दा था वो फट गया। तीसरा वाक्य हुआ जमीन लर्ज उठी और चट्टानें तिड़क गईं। मत्ती के 27वें बाब में इस बात को बयान किया गया है। कब्रें खुल गई और आखिरी जो बात है वो है सूबेदार का इकरार जो सलीब के पास खड़ा हुआ था। ये जो कलमा है इसका अगर टाइम हम देखें तो ये तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दौरान खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से अदा हुआ और उस वक्त लिखा है कि तमाम मुल्क में, इसराइल के पूरे इलाके में सूरज की रोशनी जाती रही। जकरिया नबी की किताब में लिखा है कि जैसे दिन को कोई अपने इकलौते बेटे की मौत पर मातम करता है, आसमान पर रोशनी जाती रही और आसमान वो वाकया ना देख सका। अंधेरे का जो सबब है, नाकदीन ये कहते हैं कि अंधेरे का जो सबब है वो शायद सूरज ग्रहण था। हरगिज नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है वो ईद फसह के मौके पर हुई। जब चांद पूरा होता है
और उस वक्त सूरज ग्रहण का होना निजाम शमसी के कानून के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त जो था वो सूरज ग्रहण हुआ था, क्योंकि उस वक्त चांद और सूरज की जो सिमत है वो मुखालिफ सिमत थी। तो आगे चलकर ये जो अंधेरा है, ये गालिब इम्कान है कि ये पूरी दुनिया में छा गया, और ये जो तारीकी की अलामत है, खुदा ने अपने बेटे की जो बेगुनाही मौत थी उसकी तस्दीक फरमाई। मक़दिस का पर्दा जो था वो फट गया। मत्ती के इंजीली बयान के 7वें बाब की जो वर्ष है वो 51 कामन आयत में इस बात का दर्ज है। यकीनन ये जो पर्दा है वो हमारे खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत के वक्त ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और ये पर्दा पाक मकान और पाक तरीन मकाम के दरमियान आयल था। ये वही पर्दा है जो जिसके आर पार किसी और को जाने की इजाजत नहीं थी, और ये पर्दा खुदा की खास हुजूरी की अलामत भी था। इसमें सिर्फ सरदार कहन साल में एक बार खून का कफारा जो है वो छिड़कने के लिए दाखिल होता था, और तमाम आदमियों की वहां तक रसाई नहीं थी। पर्दे का फटना ऊपर से नीचे तक एक बहुत बड़ा मुजज़ा है, और इसको इफ्सियों के खत में बयान किया गया है कि तुम जो दूर वाले थे अब नजदीक आ गए हो, तुम जो खारिज हो गए थे अब दोबारा खुदा के घराने में आ गए हो, और मसीह की मौत के वसीला से दोबारा से इंसानियत का, गुनाहगार लोगों का दोबारा से खुदा के साथ मिलाप होना, ये पर्दा जो है ये फटा, ये इस बात की अक्कासी करता है। और इस पर्दे पर अगर हम एक गहरी नजर डालते हैं तो ये नीले रंग का पर्दा था जो बारीक कितान से बना हुआ था, और इसकी जो मोटाई है वो 1 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 30 फुट, और ये पर्दा हैकल के दरमियान पाक मकाम और पाक तरीन मकाम को तकसीम करता था। मुफस्सरीन बयान करते हैं कि ये पर्दा जब ऊपर से नीचे तक फटा तो ऐसे मालूम होता है कि जैसे 2 ताकतवर हाथों ने इस पर्दे को फाड़ दिया हो, और जुदाई की जो दीवार थी इंसान और खुदा के दरमियान, उसको खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के सबब से खत्म कर दिया गया। खुदावंद यीशु ने अपने आप को खुदा बाप के सुपुर्द किया। मेरे और आपके लिए इस कलमे के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है। चूंकि वक्त पहले काफी हो चुका है, तो वो चैलेंज ये है कि हमने अपना आप, अपनी रूह किसके सुपुर्द की है। आमीन। क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि हम किसी दिन अपनी रूह, या जब हम मरने लगे उस वक्त अपनी रूह खुदावंद के सुपुर्द करें? नहीं, बल्कि कुरिन्थस की कलीसिया को लिखते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि यही जो दिन है यही निजात का दिन है, और हमें हर रोज अपने आप को, अपना हर चीज, अपनी सब कुछ, अपनी रूह, जान, बदन को खुदावंद के सुपुर्द करने की जरूरत है। ये सुपुर्दगी का कलमा जो है वो खुदा बाप के साथ खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा मिलाप को पेश करता है। और वहां पर एक जो और बहुत बड़ा वाक़या हुआ वो ये है कि सूबेदार जो था वो इकरार करता है। बहुत सारे लोग जो सलीब का बयान है, सलीब का वाक़या है, बेहिस होकर सुनते हैं, बेहिस होकर उसको बयान करते हैं, लेकिन
वहां सलीब के पास और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। ये जो सूबेदार था ये एक अहम ओहदे पर फायज था, और इस शख्स ने जब खुदावंद यीशु मसीह की बेगुनाह मौत देखी तो उसने एक ऐलान किया। उसने कहा कि यकीनन ये आदमी रास्तबाज शख्स था। वो उसकी रास्तबाजी का ऐलान करता है, वो इस बात को तस्लीम करता है कि यीशु मसीह बेगुनाह था और उसकी जिंदगी जो थी उस सूबेदार की जिंदगी तब्दील हुई। क्या हम यीशु मसीह का जो वाकया है, जो सलीब का वाकया है, उसको बगैर तब्दीली के सुनते हैं? हमारी जिंदगी के अंदर कोई एहसास, कोई तब्दीली नहीं आती। और ये सूबेदार जो है वो हमें दावत फिक्र देता है कि हमें मसीह के दुखों को देखकर, मसीह की कुर्बानी को देखकर, मसीह की सलीब को देखकर अपनी सोच, अपनी ज़हन और अपनी जिंदगी को तब्दील करना है और उसकी जो रास्तबाजी है उसको कबूल करना है। और जब हम उसकी रास्तबाजी को कबूल करते हैं तो हम अपनी जिंदगी के अंदर उसको ले रहे होते हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर उसको वेलकम कर रहे होते हैं। और ऐसा ही कुछ ये सूबेदार करता है जो सलीब पर ये सारा वाकया जो था वो देख रहा था। आज मेरे और आपके लिए ये चैलेंज है कि सारा साल या बिलखसूस गुड फ्राइडे के दिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात को सुनते हैं या आखिरी कलिमा को सुनते हैं, तो क्या हम जू के तू ही रहते हैं? जैसा हम चर्च में आते हैं या जैसे हमारी जिंदगियां इन कलिमात को सुनने से पहले होती हैं, क्या वो बाद में भी वैसी होती हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जब हम उसको देखते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर हमारी सोच जो है उसको तब्दील होने की जरूरत है। और हमें इस बात का इकरार करने की जरूरत है कि यीशु रास्तबाज है और वो मुझ नारास्त के लिए सलीब पर अपने आप को देकर कुर्बान करके वो हमें रास्तबाज ठहरा गया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, आमीन। थैंक यू सो मच जी। आज हम कलम का इंटरनेशनल पर खुदावंद यीशु मसीह के 7 कलिमात मुबारक पर गुफ्तगू कर रहे थे। और ये जो प्रोग्राम हमारा होता है गुफ्तगू, तो उसमें हम फन और शख्सियत और मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यू भी करते हैं। और आज चूंकि एक बड़ा ही मुकद्दस दिन है, जिस दिन इतना हमने खूबसूरत कलाम सुना, और मेरी उन तमाम जितने भी दोस्त हमें देखते हैं खुदावंद के पास आए और खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने। और हमें ये खुशी मनानी, जैसे पास्टर काशिफ अकील साहब और खालिद साहब, जनाब एवरेज जॉन साहब और डॉक्टर दानिश साहब, हम सब ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास जिंदगी है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हमें सब कुछ मिल गया है, हमें उम्मीद है हमारे। और बाज़ का तो उम्मीदें होती है ना कि हम पढ़ते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि हम ये पढ़ेंगे तो हमें ये इतना सवाब मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। नहीं, हमारे पास सब कुछ है, तमाम हुआ, उसने सब कुछ मुकम्मल कर दिया है। दैट्स व्हाट वी हैव, नॉट हाफ, नॉट पार्शियल, नॉट क्वार्टर, नो, वी हैव कंप्लीट सल्वेशन। मुकम्मल हमारे पास निजात है, और वो निजात है खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान करके। थैंक यू सो मच। कलम का इंटरनेशनल के तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से यीशु मसीह के जी उठने की ईद पेश की मुबारक हो।